ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu haattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa yennee ani akka kiyyaatti anka diinaasoo danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turtee jechuudha hangaan bade kana keessatti. Warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan attummaan wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni isaa kami daandiin isaa kami karaan isaa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Waniin hin dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanalle abbaa kiyyaa gowwaan hin jiru. Osoo haa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru lipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha. Muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran. Nama hedduu sanaafuu maal godhe? Viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti haasa'utti waraabee jira jechuudha. Waa hunda paartii 10tti. 10 parties. Partii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Sagantaa 10 waraabamtee Jarmaniis ni jirti, Ameerikaas ni jirti, Kaanaadaa ni jirti, Awustiraaliyaa ni jirti, Somaaliyaa ni jirti, Jabuutii ni jirti, Somaalee ni jirti, Keeniyaa ni jirti, Itoophiyaa keessa ni jirti. Guyyaan nuti duune. Guyyaan ani du'e hangaasaa Ahmad Ibrahim Arrajaan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qabgoone. Hatichinis ifbeeka nuti haticha ni beeyna. Bujirii maas ni beeyna bujirii mitichis ni beeka jechuudha. Wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jirra jechuudha akkas ilaala. Qap wal goonee hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala. So wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa. Maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra miti. Bar du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra. Saniifuu baqachuun jiru maal godhe jira waraabaa jirra jechuudha. Waraabamtee jirti addunyaa irratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha. Nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha. Nyaachifamtee. Amma yaadan qabnu amma booda waan feenee haasoyna walitti kunuuta chaaneka amma booda haasoyis takkan tartiibaan isidii gadhiisaa yaanaa jechuudha. Viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha. Taqartool kanna sima kanna dimtsi abba kanna dimtsi ni dhageessaa mi afaan kan kanna dimtsi sagalee keetii hojii oduu osoo hin ta'in sagalee ati bilbiltee hojii abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sanii wajjiin idiitti sii taatee taa'u jirti jechuudha. Your future of politics is dead. Akkasi wal hunee taa'u jirra jechuudha. So maa baddee hangaasaa keenya maa miidiyaa irraa baddan hin bannee yoo du'uun dhufte
waan osoo isinitti himne qabannee duunu ragaan qopheessinee keenyee isinii as bahu jirraa kunoo gabbahee isiniin jechuu barbaada jechuudha warra maa baddan jettaniif. No nuti warra dheessuu miti. Maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma kudhaafurii moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም nuti bar disti mana diggisi khao wistu miti taka acaafari mana eebati miti khabiyalati asigallef nuti faida ummata keenyaati fasigalle fayyadama ummata keenyaati fasigalle datta ummata keenyaati fasigalle haqa ummata keenyaati fasigalle tagoda turres tagodu jirus haqa ummata keenyarra dhaabbanneet dhugaa ummata keenyarra dhaabbanneet gadado ummata keenyarra dhaabbanneet isi tanarra dhaabbanne tagoon hundarratti rakkoo dhuftuuf haje garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garree biranu dabartuun qabnu jechu nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል አስተዳደጋችን ይለያል አረማመዳችን ይለያል አቋማችን ይለያል ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም እኛ አይደለንም nuti warra xuuxo wayyaneetiin guddatee fi dhaadhiyamaa as ga'ee miti nuti an akkasii miti ani xuuxo oromootiin dhugaa guddadhee wayyaaneen namiidhaa guddadhee nareebaatiin guddadhee na cunqursiteen guddadhe malee an xuuxoosiitiin aangoo siirran turre an bara 20 fi 30 dabre no daandiin keenya tokko miti akkitti nuti walaallu tokko miti antummaan na keessa jirti laalaan ummataa na keessa jirti maalif lilmee wayyaanee fi oppidiyoon na dirte na keessa jirti obbolummaan nu sossobe dhiifamaan nu sossobe if dura malee if boodan laalluun nu sossobe saniif if dura jennee yaa'u jira if dura deemisa kana keessa garuu bocolaa fi xaliila adda baasaa yaanaa jechuudha tanaaf wanni niin badeef ega gaafa kan waan jajjabduu saaxile booda dhugaadha lubbuun tiyya rakkoo keessa turte kanat naan jeesuuf natti bilbiluu hedduudha kana barbaadus hedduudha dhugaadha qaama mootummaa keessa eenyu kataan nan beeka kana dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka nyaata keessa summii naa kannuu barbaadu hedduudha ka bakkaan dhaqutti na dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka daandii irratti makiinaa na dhawuu barbaadu hedduudha bakka addaatti assassination adda narra godhuu barbaadu hedduudha saniifuu du'uufaan qophii maqaan ta'eef ammas maal godhuun qaba waan na keessa jiru osoon hin duune qopheessee kaa'uun qabaa jechuun viidiyoon bifa kiyyaan sagalee tiyyaan haqa jiru maqaan dha'ee jechuudha san qopheessee fixeen jira alhamdulillahi rabbil aalamiin tanaafiin badee amma booda sodaan qabu duuti amma yoo dhuftee sodaan qabu duuti amma yoo dhufte an sheenaan qabu fixeera dalagaati yataniin dalaguu qabu hunda waraabamtee fixee addunyaa guuturratti nyaachifamtee taa'u jirti guyyaa nuti hangaasaan du'ee jaan gabbaate achi booda seenaan kee ka Itoophiyaa keessaa fi poolitikaan kee ka Itoophiyaa keessa adda galtii jechuudha we have to play politics so siyaasaa jechuun akkana nama si jeesuu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabatteen duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafa ati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. An amma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maatii kiyyaa firri kiyya shariikan kiyya kanatti bilbileen boonye biyyaa ba'i gamanaan naan hin jenne jiru. Kamallaqa naan ergine hin jiru gamanaan ba'i gamas hin ba'i je. Eenyurraa hin karamba jechuun gaafa TPLFis baqadhee bee
እሺ አሜሪካስ ደይነ ካናዳስ ደይነ ብያታ ደይ አመ ኤኙ ራይም በቀዳ ኤኙ ከኒን ብየት የተናት ዲሴ በቀዱ ኩን ኡመን ኸየ ከኒን ዱፌፍ ኩኖ ማል ሃይ ሃይ ኡመታን ዲሴፍ jirusan dise bultisan dise ilman kiyya dise qananisan dise asi galeef kada arrana diban dugani mena dibani jetin kanin qabsoyne kala du'en Taaddasaa Birruu ta male du'en Jaarraa Abbaa Gadaa ta male asit du'en Waaqoo Guutuu ta male du'en seenaa anjirre Itoophiyaa keessatti umeetu amaleen hay du'en maqaa kiyya qabri ol jiraachisa malee akkamittiin ammas baqadda qaanyiidha jechuudha ani hin dhalanne shanyii sanirraayis hin dhalanne warra sanirraayis hin dhalanne ammas hin godhu boruus hin godhu iftaanis hin godhu hanginiin badeef kun ammoo yoo duuti dhufte anuu qophiidha yoo duuti dhufte waan garan na beeku waan dhugaan na beeku waan rabbiin na beeku dhugatti ani beeku gara qabadheen du waraabeetiin du'uu qaba jeen istiidiyootti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Alhamdulillah. Biyya teenyatti dhalanne, biyya teenyatti jiraanna, biyya teenyatti duuna, lafa teenya irratti awwaalamna. Dhiisneen deemnu. Sholkoo eegabbu sholkan እንድንወጣ ከሀገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ። warri shollokee seentansan shollokda kabaanu feetan አይሳካላችሁ አንወጣም ይባል akkanumatti ija keessa wal eeynaa jechuudha ammoo steenyeetu wal saaxilaa yaanaa jechuudha anaa jiru amata afranaaf kana ajaa'imoo dhufu alaalaa isin paarlaamaa irrattis bakka biraattis anaa lubbuun jiru amata afran kana seenaa Itoophiyaa keessatti takkaa waan ta'een beekne yoo nuti hojjechuu baanne inshallah laalaa jechuudha Oromoon qalbii qabdan ustanii girr jettanii hin caynaa qalbiin قلبي وتبينوا دمك الدبافة لالي هبط أجر دابت وتركان في خيفه أجندة في جل خوندن بتشين أستيتو ما مرتو ساتو خفوس كايته غوغراس كايته وان في جلن شيء no Watu dhufe maaltu dhufe akkamit dhufte eessaa dhufte yoom dhufte eenyuun fide akkamii fiduu dandee ask your question gaafiif gaafadhu ask yourself deebiif keessaaf gaafadhu xinxaali adda baafadhu ejjennoo qabadhu eega mirkaneeffatte jechuudha mata duree dhufte hunda jala qaceetu yoo taate hin ta'u انت ونتي خسارة جرسان أستاذ متى دريدو في جل انت أنا أفو بوليين كي يكالين عسوا خيستي واحد دو هاسين جرا ما في أبامتي كمين نورا أبامتي خجتن تنين بودا تلو فوق جروتي ونين أباميف إسي تنا هو بدا أما بودا يجودا وان سلا يون دوي رخوتشو دندا tanin gara qabadhee du'uu malu taga warrina Jesus akkanin dubbanne barbaadu san hunda viidiyoodhaan paartii kudhanitti waraabamtee addunyaadhaaf qophooytee stand by taatee jirti yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti andu'aaf sodaan qabu kullu nafsi zaqatal moot lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti duuti hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha so ummata kiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha dhugaan irra jiru sirriidha daandiinaan irra jiru sirriidha saba kiyyaaf ummata kiyyaaf hin dubbachuu jira tana ammaas itti qabsooyna sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo kanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalaa irratti irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu keessattis ni qabsooyna alattis ni qabsooyna
hin dhaabbatu hanga ummanni keenya hafuura fudhatu hanga ummanni keenya bilisummaa qeerroon 5,000 dhumteef san argatu hanga gooftaan mootummaadhaa ummata ta'utti qabsoon teenya dhaabbattu jechuudha itti fufna gooftaan ummata keenya mootummaadhaa tajaajiltuun hin dalagu gooftaan mootummaadhaa ummata keenya ummanni gooftaa keenya ummanni gooftaa keenya ummataatu gooftaa keenya miti ta'u Lammaa Magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha isiisan dhugoomsu irratti qabsaa'u irraa if boodan jennu isii tana hubadhaa warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa yaa'u akka seentanii sheer godhaa deema warri boodarra dhuftanis sagantaan tun sagantaa jabduudha sheer godhaa ummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim ummata taanaan sheer ni goota ummataan sheer godhuu ni danda'ama jechuudha ummata hunda bira ga'uu qaba namni 11,100 laalu jira ammaan tana namni 11,100 yoo sheer godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha dhibbaa nuti uumuu dandeenyu hattoota irratti shirtoota irratti gantoota irratti dhiiga xuuxxuu ummataa irratti tiim jootanii irratti tiim faarsitee bultuu irratti tiim dirgoo irratti dhibbaa guddaa qaba jechuudha yaa'u sochiin nuti godhaa jirru jijjiirama inni fidaa jiru argaa jirtanii አይቀርም ለሌላው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እቲ ፈካታ እኛ ይገባናል ኑፍ ኑይገለ ያው ሙኸ ተኮ ጊዜ ሙሩ ፌቴ ሐረመ ጀለጅሩ ራጭርቴቲ ሙኸ ሙርታ ሐረምኒ ጀለጅሩ ራ ተቶላ ጅራ ሱቱማ ሱታን ሙኽኒኒስ ሙኽኒ ጉድቺ ሀትቻ ሙሮሙንሳ ፈንቀቡ dik jeeku futa gafa burabesan mali faramni jala kana cirame akasi demti la siyasan akon matarra namatti mbutu be amma namni tokko malu maf matarra mbune warra jala jiru warra jawni akasi miti dubin jala tolchiteti cina tolchite gamana tolchite gamas tolchite gamana tolchite ushururu godati osonnin bein fute khutan bashur amas tooftaan muucha keenya keessanii galenatti fakkaatu ragudda amata afran kana akkamitti dalagu jira isa kana laaluuleen bareedaadha akkatti inni Geetaachoo Asaffaadha angorraa buuse yoo laalte akkanitti warra kaan angorraa buuse yoo laalte warra kaan hunda akkatti angorraa inni buuse shururu inni jirti shururu tajamruan mooro diqaxalaal jechuudha akkasitti hubachuun gaariidha nuti man nuti mul'ate bu'uun garre malif shururu garra jira shururu jabaho goto rafisu yechuda ni rafista kasito shururu goto jabaho jettet akana dedemteni ni rafanni bakana abdate je rafa gafas fute bakka bira rafista gize riba ka esire sarranjiru yechu akasit ofta nama billahatno mali akanwatu sani dip godun injirtu waan tanaas addawachuun gaariidha warri baa maddan jettanii akkasitti badda kan biraa kana wajjin qabate kaleessa yaa'u hundi keenya irraa dubbachaa turre Dr. Ali Birraa leejaniin keenya du'e jaanii olola asirratti oofaa jiran ololli kun kan ka'e diinota Ali Birraan jiraachuu isaa rakkiserraa ana wanni na dhibe kan haakimsiisu jiru kan dhukkubsachiisu jiru kan yaalu jiru kan isa kana ganama galgala gaafachuu jiru du'a isaa himuu fi rakkanne ati kamana taa'u jiru kan dhukkubsachuu isaa dheeyxeen gaafatiin ati kan dhukkubsachuu isaa oduudhaan dhagee du'a isaa labsuudhaan wanni jarjartuuf maali sometimes oduun gizee nama dhufte eessaa dhufte akkamii dhufte eenyuuf fide dhugaadha soba haqa hijiba eenyuuf fide akkamii dhufte waan kana adda qorachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya Oromoodha akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi makiinaan hundi Finfinneetti hin deemtu makiinaan hundi Jimman dheeytu makiinaan hundi Wallaggan dheeytu makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a makiinuma garte xullub yoo rakka jettu taate khasaaraadha khasaara maaluma ummanni keenya kun ta'e ni qaanfanne jechaadha
maaluma mindinna osoo du'ammaate gaabbuu qabnaa bar wal dursuun qabnu boo'uu qabna qalbii si cabu qabdi hamileen si cabu qabdi suuta jechuu qabda du'uma labsuufu za'aa laallachuu qabda yeroo laallachuu qabda bakka laallachuu qabda du'uma labsuufu ammoo jarjarte wal dura kasan gubbaadhaan ammoo maa kaaddan ja'uus ni jira jechuu amma osoo namni kaan diduuti kaan ammas maa kaaddanii du'ee namicha lubbuu qabu du'ee sii jenna namicha lubbuu keessa jirtu lubbuu hafuudhu rabbii feesbuuk hafuudha barreessinee du'ee sii jenna qaanyi waan akkana kijiba akkanaa kun gaarii miti keessaa bahuu nu feesisaa jechuma barbaadeeti ammoo Dr. Ali Birraan keenya abbaan keenya leejaniin keenya dhukkubsachuun dhugaadha yaraadhaan dhugaadha du'aayii ni fadha ni fadha kafayyaa qabuu du'aayii feesisaa isa kanaafis du'aayii godhaa rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan ka waaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal ja'us jechuun barbaachisaadha amma immoo wayyaarra jira inshallah rabbi fayyaa guutuu isaaf hafidu isii tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarinaa du'a nama fi kana daftanii ibsuudhaaf dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu danda'u qabda jechuudha haqa ta'uu akka opidiyootti jarjartanii waan labsina opidiyoon ganama waan labsitee za'a booda waa dayti hin ta'u qasa ayoona hundaqa so chanaali durka wayyaanee kana dilleet godhuu barbaachisa chipsii wayyaanee kana ma hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti ijoollee xixiqqoo takka takkaa jira amma ka wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte osoo likkitti sinoo baasne maali nutrition taatee jechuu ijoollee likkitti aannan san hin dhuyne aannan san irraa isin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira ijoollee xixiqqoo silaa guddattee bakka malee dheeytu shiraan xaxama shirri karaa dheeraa sinoof sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diiddee keessa fullahuu dandeessa yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askan nimee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru mi'aawaadha as deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaadha mi'aawa an wani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu oromiyaa diige yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige gurguratee fixe kun lafa gurguratee fixe simintoo gurguratee fixe jimaa gurguratee fixe nama gurguratee fixe humna addaa kuwwa human godhin hin qabu nama fixe dachii gurgure silaa danda'amte abiyyi aangoo irraa buusa kun shiraan lammaanuu aangoo irraa bu'e kun maaliif aangoo irra tu'e gaafii biraati si dhibdii jechuu dubbiin nama dhibdii jechuu maaf dubbiin lammaa aangoo irraa buuste kana maa aangoo irraa buusuudha so waan takka takka dhibdu ni jirti jechuudha sanammoo qabsoon keessa dabarta kijibni immoo karaa dheeraa sin geessu abadan bakka fadhe sin geessu amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ ያ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው የኔ ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው ለምን አቃተን አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ በእኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡማ ደደበምት አመጋፊ ነችና ጅርቲ ይችላል ለምን ማቀቡ ደደብኔ ማተርካም ቢረፉዶቹ ደደብኔ ለምን አውቀናላ ካላወቅን ለምናል ነማ ሁንደ ዱባ ዋቱ ጅራ ኤገ ዋን ነማ ሁንደ ዱባ ጅራሰን ቀቡማ ደደብኔ ማም ደደብኔ ቀቡን ፈዲኒ
ሞቤካዲስ ሞኑ ኑ ቦባዘ ነገር አለ ቢጅራይቹ አንከደኸይ ሰው ብዙ ዋና ዲቡ ሄዱቱ ጅራይቹ ታና ፓርላማ ረቲ ዮ አንጋማ ከይሳኑ አሪዩ እንደንደኘ ትምል ኮይኔ ገሬን ሽራቲ ቪገሬን ሀቱዳ አመቦደሌ ያልተኒ ደንዴሲ ጀነ ያኑ አንጋ አቺ ጅሩተሞ ወሊፍቴኛ ይቹዳ ሀቱማን ሳጥላ ሙፍቴሲ ሀቱማን ኢፈቦ ሙፍቴሲ ቀብሶ ተነረት ሀዶይቱ ጎዱተኛ የትም ወደ ኋላ የለም የቹዋን ከደረት የትም ዜጎች እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ተጠቃሚነት ሊዘድቅ ይገባል የትም በሌቦች የምትመራ አገር ሊኖረን አይችልም በቃ በጭራሽ የብልጽግና የመደመር መጽሐፍ ሌብነት ቀይ መስመር ነው ብሎናል ያንን ነው የተማርነው ሌብነት ቀይ መስመር ነው ኪታበ በዳዲና ነው እንጀጋ ሰራረ ዲማዳ አቱማን ሌብነት ቀይ መስመር ከሆነ ቀይ መስመሩን ላይ ያለፉ ሊያዙ ሊታሰሩ ሊጠየቁ ይገባል ተጠያቂነት ሊሰፍን ይገባል የቃል ተጠያቂነት አይደለም የህግ ተጠያቂነት በቃል ተጠያቂነት ተንበሽብሸናል እስካሁን የህግ ተጠያቂነት ነው አሁን ምንማኛው ቀጣይ ጥያቄያችን በቃል ተጠያቂነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ተጠያቂነት በቃል በኢትዮጵያችን በሙሉ ተዳርሷል ሰየው ነው አሁን ግን በተግባር ተጠያቂነትም ማየት እንፈልጋለን እዚህ ላይ ነው ትግል ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ ይሄን ህብረት ነው መፍጠር ያለብን እንጂ ስንት ዳለ ርቦት የሚተኛ ስንት ዳለ ቁርስ ምሳ ሳይበላ እራት አጥቶ የሚተኛ ስንት ዳለ ዋይ ጠማው ስንት ዜጋ አለ ማብራት ያጣ የጨለመበት ስንት ዜጋ አለ በየቦታው በየቤቱ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው ባለስልጣኖቻችን የሚያወጡት ከወር እስከ ወር ወጪ ለሆቴሎች ለዳው ይካፈል ቢባል ዳውን ያጠግባል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄን በየክልሉ ያሉ ባለስልጣኖች ለትልልቅ ሆቴሎች የሚከፍሉት ሂሳብ ታሽጎ ለዳው ስንቅ ይሁነው ከተባለ የሚራባ አይኖርም በኢትዮጵያ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው እንዳገር ባለስልጣን በደሞዙ ይኖር ባለስልጣን በሚከፈለው ይኖር አገልጋይ ይሁን ተገልጋይ አይደለም ያገልግል ፈየደማ ወሰንተን ተጃጅላ አተው ተጃጅላ ማሚት አሁን ሞቱማ አሁን እኮ መንግስት አገልጋይ ይሁን ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው አገልጋይ ነው መሆን ያለበት መንግስት በተጨባጭ ደግሞ ስታይ መንግስት ተገልጋይ ነው ባለስልጣን ተገልጋይ ነው የሚሆነው ህዝብ አገልጋይ ነው የሚሆነው ይሄ መቆም አለበት አበቹ ቀበው በጭራሽ ይሄ መቆም አለበት ህዝብ ተገልጋይነቱን ማረጋገጥ አለበት የባለስልጣን አገልጋይነት መረጋገጥ አለበት ባለስልጣን ሹሮውን ይዞ ክትፉ ዳቦውን ይዞ ምሳውን ቢሮ መብላት አለበት ይሄ ነው መሆን ያለበት የስጋ ቤቱ ያጣበቡ እንዴት ነው የሚሆነው አይሆንም ስብሰባ ባለ ቁጥር የሚወጣው ወጪስ ለምሳ አይሆንም ለምን ይባከናል ለምንድን ነው መች በቃንና ነው የሚባከነው ሲበቃን ይባከን አልበቃንም እኮ አልበቃንም ዋኑን ገሂን ይረቲ ማፍረከነ መነሜቀ ከበይለቡል መነሜቀ ከረኮብሉ መነሜቀ ከአገቡቡሉ መነሜቀ ከረከተ እስከ 4 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ
እስከ 3 መኪና ይዘው የሚሄድ ባለስልጣን አለ። መችደላን ሲደላን ይሁን 10 ይሁን በየሆቴሉም እንብላ ይፈረም ሁሉም እንትን ችግር የለው። አሁን ግን ዳነን ሰዋቻችን ህዝቦቻችን በልተው ማደር አልቻሉም። ህዝባችን በልቶ ማደር ባልቻለበት ባለስልጣኖቻችን በየሆቴሉ ትልቅ ሆቴል የሚፈረመው የገንዘብ ናዳ መቆም አለበት። ስብሰባ ያለ ግብዣ መጠናቀቅ አለበት። that has to be the principle መሆን ያለበት በሚኒስተር ደረጃ በየቦታው የሚደረግ ስብሰባ በግብዣ የሚጠናቀቅ ከሆነ 50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ያ የሚወጣው ብር ለደሃው ይከፋፈል። ሆቴል ስራውን አያጣም ይሰራል። ባለሀብት ላለማበረታታት አይደለም፣ ግን እዛ ውስጥ ነገር አለ፣ እዛ ውስጥ ጉርሻ አለ፣ እዛ ውስጥ ጥቅም አለ። በተሰበሰብን ቁጥር 10 ሚሊዮን፣ በተሰበሰብን ቁጥር 2 ሚሊዮን፣ በተሰበሰብን ቁጥር 4 ሚሊዮን። ኧረ እባካችሁ የተራበ ብዙ አለ። ግብዣው ይቅርና ሰው ይብላ። የድግሶች በየቦታው ድግስ ምናምን መቆም አለበት። በቃ ጠቅላያችን ብሏል፣ ግን አልቆመም። መቆም አለበት ነው የኔ። ጠቅላያችን ብሏል። አዎ ማቆም ያለበት ማን ነው? ሚኒስተሩ ነው። አቆመዋል? አላቆመም። ማስቆም ማን ነው? የጠቅላዩ ነው። እኛ እንደ ህዝብ ደግሞ መቆም አለበት ማለት አለበት። መቆም አለበት። ምን ያደርጋል? በቃ ሁሉም ቤቱ ይብላ፣ ዳውም ይብላ፣ ሁሉም ለቤቱ ይብላ። ምንድነው ድግስ? የስብሰባ ሻይ፣ የምናምን ሻይ፣ የረባዎች ብዛት። ለማደግ የሚፈልግ ሀገር ወጪን ይቆጥባል፣ ወጪን ይቀንሳል፣ የተራበን ያበላል፣ ለአመጽ የሚያነሳሳን ተግባር ያጠፋል። እዚህ ወጪ ያበዛ፣ እዚህ ከትላልቅ ሀገር ጋር እየተጣላ፣ እዚህ ያልበላና ያልጠገበ ህዝብ በየሰፈሩ ውስጥ እያለ ሰላም ሊመጣ አይችልም። ሌላው ጦርነት ቢቆም እንኳን የተራበው ይነሳል ከዚህ፣ ኑሮ ውድነት ያነሳቸዋል ከዚህ። ስለዚህ መንግስት ግብዣ አቁሞ መንግስት በግብዣው ምክንያት መጋበዝ ያለበት ድሃው መሆን አለበት በየቤቱ። ይሄ ነው ማለት መሆን ያለው። ከነከተውቀው ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ትክክለኛ ለውጥ ትክክለኛ መንገድ ላይ መምጣት አለበት። ሲንኩን ስሪቲ ወተሙ ቀባ ጋራ ቢራቲን ዛሬ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እና መጽሐፍ ምረቃዎች ነበሩ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ጉያራ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን ሳቲፊ ኩኒቲ ኤቢፈሜ ወኒ ራጂን ጉዳን አችረት ተርከመኒ ነሞኒ ጀጀባን አካ ያደታዳ ያደታኒ ቤክተን ከንደን ገዳ ፕላቲኒየም ኤቢፈሜ ሙራድ ሳኒ የቹዳ ብራይተን ሊሚትድዳ ያደታን ከናሊ ቢራ ኤገዱ ኮሰቴፍ ያሲዱ ቃመ ሞቱማ ከሚ ኦሊቲ ወሶ ሞቱማን ጭና እንዳበትን ወላና ጅሩ የቹዳ ዱሪራ ካሴ አንገማ ከንጃራ አባገዳ ጋፈዱኤ ሬፍ ከይሳ አለራ ባዳቴ ሬፍ ከቢቴ ቢየት ገልቼ ካዋለሙ ታሲሴ ከአርቲስቶተ ጉርጉዳ ኦሮሞዳ ደገተመኒ ፊ ነምኒ ላሉዳ በሚሁንዳ በከሁንደቲ ወላኑ አባ ይይሳቲ አባ ምስኪናቲ አረለ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን አፍ ሚሊየነ ተካ አርጆሜ ጅራ ረቢን ጉባን ሃይዳውፍ ሙጫፈና ሙጫንኩን ነመሰባቲ ነመ ኡመታቲ ነመ ሐቃቲ ወኒን እንጀቹ በርባዴ ገሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዱጋዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩ ሐቃ ሰባቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ በርኖታ ኡመታቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ አቱማ በላላይፈቴ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ወልቂጡማ ዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳዌ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ካቱማ ከይሰት ሊጣን ከገንዳን ቀብሶፍተን
kaayoo jeneraal Taaddasaa Birruu kanarratti haasa'uu godhuuf yennaa yaaltan akkamii isin hin dhibne dubbiin ትንሽ ግራ አላላችሁ jechuun frankly jechuuf ቶክ ሾው tokko banuu barbaada beektaani ቶክ ሾው tokko yoo lubbuun jiraadde kaniin an banuu barbaadu maali akka Trevor tokko akka Ameerikaa tokko pirezidantoota fi prime ministeroota warra waaqoo qopheessu adda addaa kana waan isaan dur godhanii fi waan isaan amma godhan wal cinaa fidaa irraa haasa'uun fadha silaan televiziyoon xaabiyaa akkasii faa banuu barbaada inshallah fuuldura yoo rabbi jedhe maaliif annama waasoo daatu miti nama iftoomaan dubbatu so entertain godha nama dhugaa ittiin ta'e jechuudha amma hattuun jeneraal Taaddasaa Birruu irratti argamtee yoo haasa'u goote annan dhiba jeneraal Taaddasaan dhugaaf qabsaa'ee hattuun achirraa maal haasa'u goote faallaasaati jechuudha jeneraal Taaddasaan uummata Oromoo hundaaf qabsaa'ee namni gandaan kaabinee ijaarratu gandaan ijaarsa adda addaa oofu ijaarsa diinagdee oofu ijaarsa maarree oofu ijaarsa baankii oofu ijaarsa waa'uma hunda gandaan oofu achirra dhiyaatee jeneraal Taaddasaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha kaayoo jeneraal Taaddasaatii fi namni achirra dhiyaatu wal faalleessaa jechuudha wal dhooyti jechuudha jeneraal Taaddasaan Oromoo hundaaf qabsaa'ee ati gandaaf qabsaa'aa achirratti jeneraal Taaddasaa bakka bu'uun hin taatu jechuudha jeneraal Taaddasaan hinanne hattuu miti shirtuu miti ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu behind ደስ ይላል አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም ጀነራል ታደሰን አባ ከኛ ሁንዳ ጎተ ከኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገርቡ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ጉን ኢሰበከቡቴ በከሰን እናዳበቱ ሀቱ ታቴ ጀነራል ታደሰን በከቡ ወግዘየቱ ቃኝዳ ጀነራል ታደሰ ፊ አቲ ወልጭና ዳበቹ እንደንደይሰን ሽርቱ ታቴ አቲ በከሰን ጊዜ ጅርቱ ቃኝዳ ሲፍ ገላቢ ነምቺን ስራ ዱበቹ ጅሩጉን ቃኝዳ እንፈካቱ ወልትያተን አባ ፌቴቴ ጀነራል ታደሰን ገንዱማን ቀብ ጀነራል ታደሰን ሀቱማን ቀብ ጀነራል ታደሰን ክጅቡማን ቀብ ጀነራል ታደሰን ሶብዱማን ቀብ ጀነራል ታደሰን ጎጢ ገንዳን ጃረቱ ጀነራል ታደሰን ከኡመቱ ሁንዳት ጀነራል ታደሰን ከሰባት አቲ ከገንዳ ታቴ ከጎጢ ታቴ ዲነጌ ገንዳን ጃራ ባንኪ ገንዳን ጃራ ዋሁንደ ገንዳን ጃራ ዋሁንደ ገንዳን ጎዳ ኢራታ ገንዳኛቻ አይሆንም ያንተ አይሆንም አችራት አርገሙን ቀብዱ ቃኝ ደጋሼ ሶ ዋና ከና ፍራ ኤጉ ቀብዳ ነመሲ ጎርሱን ቀብዱ ነቲ ፈካታ ከዩማ ከና ጎርሰ ጎደዱ በከሰኒረቲ አርገሙን ቀብዱ ያው ሲጃለቹ ባዱለ ስንጅብዋን ያደከን ጅበመለ ዱንፋ ከስንጅቡ አደምሰ ከንጅበመለ ነሞመ ከስንጅቡ ነብራ ገለተ የዱ ቀብዳ ኡልፊና ሲቀባ አሞ አቲ ኡመተ ኦሮሞቲ ፊንታቱ ሰባ ከና ፊንታቱ ገንዳፍኒ ታታ ቀሄፍኒ ታታ ማቲፍኒ ታታ ሚዜ ዳፍተው ደንደይሳ ያው ሚዜ ተከቲፍ ጀቹ